अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन, आप सबको ईद मुबारक। ईद अभी ख़त्म हुई तो मैं ईद की मुबारकबाद देते हुए इस प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। पहली बात ये करूँगा कि क्या बात है कि हैदराबाद या बल्कि हिंदुस्तान, चाइना और जर्मनी में इतनी ज़्यादा बारिश हुई है। अगर देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये इंसान का गैर ज़रूरी तौर पे कुदरत के मामले में दखल अंदाज़ी की वजह से शायद इस तरीक़े की बारिश हो रही है, जहाँ पे चीन में तकरीबन 35 लोग हलाक हो गए हैं या फौत हो गए हैं, और उसी तरीके से जर्मनी में तकरीबन 120 के करीब लोग वहाँ पे हुए हैं। और हैदराबाद में अब लगातार जो बारिश गुज़िश्ता 2-3 दिनों से चल रही है, उसमें अगर देखेंगे तो रिकॉर्ड बारिश यहाँ पे हुई है। और पूरे हिंदुस्तान में ऐसा लग रहा है कि जुलाई और अगस्त का महीना भी अभी गुजरना बाकी है। सितंबर के महीने में उमूमन ये कहा जाता है कि सितंबर का महीना सितंबर का महीने के तौर पे देखा जाता है, क्योंकि बारिश वहाँ पे ज़रा ज़्यादा होती है। तो अब देखना ये है कि हम किस तरह, चाहे वो कालेश्वरम का प्रोजेक्ट हो या तालाबों को की बाज़ाबी की काम की बात हो, किस तरह हम पानी को रोक सकते हैं या इस्तेमाल में लाने के लिए रोक सकते हैं, और जो ज़्यादा पानी फाजिल पानी आ रहा है वो कितनी तबाही मचाता है। खैर, बहरहाल ये बात है कि अगर इस्लामी नुक़्ते नज़र से देखेंगे तो जो तालाबों का सिलसिला था, वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे जो जिन थे वो तालाबें बनाया करते थे। लेकिन अब खोद के तालाबें बनाने की जो बात हो रही है, उससे हो सकता है कि ये नेचुरल बैलेंस को जो आप खो दे रहे हैं उसकी वजह से भी हो सकता है कि तालाबों का या पानी का जो फाजिल पानी का होना और तबाही मचा देना, ये उसकी एक नतीजा हो सकता है। फिर यहाँ पे बात आ रही कि इंसान की जो कुदरत के मामले में दखल अंदाजी है, उसकी वजह से हो सकता है कि ये बात आ रही है। तो मैं बारिश की बात यहाँ पे करता हूँ, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात जो मैं बात करना चाह रहा था इस प्रोग्राम में, वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ईद खुशी व खुजू के साथ यहाँ पे बग़ैर किसी इल्ज़ाम तहमत के गुज़र गई है। वरना होता ये कि कोरोना थी, कोरोना के बाद गाय आ गई, गाय के बाद बैल, भैंस, बकरी, या और जब बहरहाल चूहा भी आ सकता, हाथी भी आ सकता, घोड़ा भी आ सकता, कुछ ना कुछ होकर हमारे पे कुछ ना कुछ इल्ज़ाम आता था। खैर, इल्ज़ाम इस मर्तबा नहीं आया, लेकिन इस हफ़्ते घोड़े की बात जहाँ पे आई तो मैं घोड़े से याद आया कि इस हफ़्ते जो सबसे बड़ी ख़बर आई थी वो पेगासस जो सॉफ्टवेयर या स्पाईवेयर जो यहूदियों की तरफ से शुरू किया गया, इसराइल की तरफ से शुरू किया गया था। वो शुरू इसलिए हुआ था कि इसराइल फ़लस्तीनियों पे नज़र रखने के लिए, जिसे इसराइल टेररिस्ट कहता है, उन पे नज़र रखने के लिए ये स्पाईवेयर डेवलप हुआ था, जो एक SMS के ज़रिए आपके फ़ोन में आता है। आप जब भी वो फ़ोन खोलते हैं तो वो आपके फ़ोन में मौजूद हो जाता है और फ़ोन से पूरी कारस्तानी करता है। खैर, घोड़े की बात आई या पेगासस की बात आई तो उसमें यह है कि यहूदियों के नज़रिए से अगर हम बात करेंगे तो पेगासस जो कहते हैं कि पर लगे हुए घोड़े को, अगर हम हमारे नज़रिए से देखेंगे तो जो बुर्राक का तस्वुर है, शायद उस किस्म का कुछ घोड़े की बात है। पेगासस कंपनी इसराइल की है। NSO जो स्पाईवेयर बनाता है वो बनाकर यहाँ पे भेजता है। खैर, दुनिया भर में पेगासस का स्पाईवेयर इस्तेमाल हो रहा है। मेक्सिको में तो 300 करोड़ रुपए का सॉफ्टवेयर ख़रीदा गया था। टेररिस्ट के नाम पे अगर ये इस्तेमाल होता है तो बात अलग थी, लेकिन यहाँ पे हिंदुस्तान की अगर हम बात करेंगे तो 300 लोगों की बात आ रही है जिनके ऊपर ये जासूसी की गई है। अगर देखेंगे तो राहुल गांधी हो या इमरान खान हो, सहाफ़ी हो या सियासी लीडर हो, संतरी हो या मंत्री हो, सब इसकी जद में आ गए हैं। राहुल गांधी ठीक है, इत्तेफाक से शादीशुदा नहीं है, लेकिन इमरान खान एक नहीं 3-3 शादी कर चुके हैं। और वो अपनी बीवी से क्या बात करते हैं वो पेगासस के ज़रिए शायद मोदी साहब को पता चल जा रहा उसका, या जो भी हो। इसलिए कि पेगासस की जब बात आई थी तो उसमें ये कहा गया था कि हिंदुस्तान के लिए ख़ास दिलचस्पी है इमरान खान से रिलेटेड। तो इमरान खान क्या बात कर रहे थे ये सुनना, मैं नहीं समझता कि ये टेररिज्म की कोई बात हो या कुछ किसी भी एक चीज़ में ये बात हो सकती है। खैर, बात तो ये है कि हुकूमत करने के लिए आखिर ऐसी जासूसी कर रहे हैं तो अल्लाह महफूज रखे ऐसी हुकूमत से। रहा सवाल टेररिज्म की बात करने का, अगर देखेंगे तो टेररिज्म को रोकने के लिए ये जासूसी या ये स्पाईवेयर जिसके लिए बनाया गया था, वो किसी हद तक आप उसको जायज़ करार दे सकते हैं। जहाँ तक मुल्क की सलामती की बात है या मुल्क की
मुल्क में फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी की बरकरारी के लिए या मुल्क में ख़िलाफ़ जो हो रही कोई साजिश अगर हो रही है तो उसके, लेकिन पेगासस करता क्या अगर हम देखेंगे तो आपको हेलो बोलना कोई ज़रूरी नहीं है। पेगासस आपके फ़ोन में एक SMS आता है, अनजान SMS, चाहे वो क़र्ज़ के ताल्लुक़ से हो या किसी और के ताल्लुक़ से हो, ऐसा एक SMS आता है, आप सिर्फ उसे खोलते हैं और अपने काम का नहीं होने के उस पर आप डिलीट कर देते हैं। बस यही एक काफ़ी है। वो SMS पढ़ने के लिए जो SMS को खोलते हैं, बस वो एक आपकी हरकत से वो आपके फ़ोन में दाखिल हो जाता है। आपके फ़ोन में मौजूद जो दोस्तों के फ़ोन नंबर्स हैं या कॉन्टैक्ट जो भी आपके होते हैं, फ़ोटो है, यूट्यूब में आप क्या देखते हैं, ईमेल के ज़रिए आपको किस किस्म के ईमेल आते हैं, सब आपको ये सब चीज़ आपको यहाँ से इसराइल के लिए मुंतकिल हो जाती है। यकीनन वहाँ पर भी एक आदमी बैठ के उसका फिर शायद सेग्रीगेशन करता है या अलग अलग खानों में उसे बांटता है, लेकिन इस पेगासस सॉफ्टवेयर अगर आपके स्पाईवेयर अगर आपके फ़ोन में आ जाता है, उससे आपका फ़ोन चाहे वो उसका माइक्रोफोन हो क्यों ना हो या कैमरा क्यों ना हो, वो रिमोट कंट्रोल पर ऑन ऑफ हो सकता है। अब आप ये सोचिए कि आपका फ़ोन कितना ख़तरनाक हो जाता है आपके साथ। आप फ़ोन को यकीनन 24 घंटे आपके साथ रखते हैं, लेकिन आपका फ़ोन आपकी हर हरकत पे नज़र रखा हुआ है। नेक्स्ट टाइम मैं समझता हूँ कि अगर आपका फ़ोन बेडरूम में लेके जाके रखते हैं तो भी वो डेंजरस है, आप बाथरूम में ले जाते हैं तो भी वो आपके लिए बहुत डेंजरस है। पेगासस ये कहता है या NSO पेगासस ये कहता है कि वो सिर्फ गवर्नमेंट को ये सॉफ्टवेयर या स्पाईवेयर बेचते हैं और गवर्नमेंट ही वो ख़रीदती है। और दस्तूर के एतबार से अगर हम जाएंगे तो गवर्नमेंट टेररिज्म एक्टिविटी, जैसा मैंने कहा कि मुल्क को बचाने के लिए बात है, तो उसके लिए ये सॉफ्टवेयर ख़रीद सकती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये सॉफ्टवेयर कुछ और दूसरी इस्तेमाल के लिए ख़रीदा गया है। ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि प्राइवेसी आपका बुनियादी हक़ है, और एक सॉफ्टवेयर यहाँ पे एक स्पाईवेयर जो होता है वो ख़रीदने की उसकी कीमत ये बताई गई है कि $3.5 लाख की कीमत, तकरीबन हिंदुस्तान के 2.5 करोड़ रुपए के बारे में बात कही गई है। लेकिन ये सॉफ्टवेयर कहाँ पे आपको इस्तेमाल हो रहा है ये देखने की बात ज़रूरी है, इसलिए कि इसमें 40 सहाफ़ियों के नाम भी आए हैं। सहाफ़ी भी आ गया है, अदालत भी आ गई है, लीडर भी आ गया है, संतरी भी आ गया है, मंत्री भी आ गया है, सभी आ गए हैं। अपनी हुकूमत को बचाने के लिए किस तरह ये सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किया जा रहा है आप देख सकते हैं। और ऐसी हुकूमत अगर आप चलाते हैं जिसमें कि आपके सिविल सोसाइटी के ऊपर आप नज़र रख रहे हैं, आपके CBI डायरेक्टर चाहे वो आलोक वर्मा हो या उनके जाने के बाद जो दूसरे नए आते हैं उनका फ़ोन ऐड हो जाता है, तो इस किस्म की जो बात आ रही है यहाँ पे बिजनेसमैन भी ख़ास तौर पे वो गैर महफूज या अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होते होंगे कि किस तरह हिंदुस्तान में हम बिज़नेस भी अगर बात कर रहे हैं तो बिज़नेस को सुनने के लिए आपका इस्तेमाल हो रहा है। तो ये एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि आखिर आप इतनी हिम्मत तो नहीं करें कि विकास को लाने की या विकास को पैदा करने की, लेकिन यहाँ पे आप पेगासस को ला लिए हैं आपके सिविल सोसाइटी के ऊपर, एडवोकेट्स हों, जजेस हों, सहाफ़ी हों, लीडर हों, सियासी अपोजिशन लीडर हों, इन सब पे नज़र रखने के लिए। ये कंपनी ये भी कहती है कि इसराइल डिफेंस मिनिस्ट्री की मंजूरी के बाद ही ये बेचा जाता है, और सभी जानते हैं कि किसके ताल्लुक़ात इसराइल के लीडरों से कितने अच्छे हैं, ये बात कोई छुपी हुई नहीं है, सभी जानते हैं। और ख़ैर पेगासस की बात है, पेगासस की बात अगर देखेंगे तो ये कोई नई बात नहीं है, चाहे वो होम मिनिस्टर साहब हों, प्राइम मिनिस्टर साहब हों, क्या हो रहा है हिंदुस्तान में अगर देखेंगे तो कुछ लोगों के लिए एक शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की बात नहीं है। अगर 5 साल रिवाइंड करेंगे या 7 साल पहले की बात रिवाइंड करेंगे तो जब मोदी साहब चीफ मिनिस्टर थे तो उनके होम मिनिस्टर वहाँ पे जो थे अमित शाह साहब, उन पर भी ये इल्ज़ाम लगा था कि वो एक लेडी का फ़ोन टैप किए थे, शायद कुछ साहब की बात आई थी उसमें, आप खुद गूगल करके देख सकते हैं कि ये बात कहाँ पे आई थी। तो खैर ये बात है कि कोई नई बात नहीं है, पेगासस इसराइल के लिए बना होगा, लेकिन पेगासस हिंदुस्तान को आते आते पेगासस से प्रवीण भी बन जा सकता है। तो कॉपी करने के लिए या नकल मारने के लिए
عقل کی ضرورت پڑتی ہے، اور عقل کے تعلق سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہندوستانی لوگ بہت ذہین ہوتے ہیں۔ ہم خود ہمارا پیگاسس بنا سکتے ہیں، لیکن اگر پیگاسس ملتا ہے تو پیگاسس کی طرح کا پروین بنانا یہاں کوئی مشکل کی بات نہیں ہے۔ یہ تو ملک کی بات ہوئی تھی جہاں پہ ہر کوئی 40 صحافی ہوں یا اور دوسرے بھی لوگ، کوئی بھی محفوظ نہیں ہیں۔ لیکن ان سب کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تلنگانہ میں اگر ہم بات کریں گے، خود تلنگانہ یا بلکہ آندھرا پردیش کی بات کریں گے، تو جب آندھرا پردیش میں نیکسلائٹس کا خطرہ یہاں بہت زیادہ تھا، تو اس وقت قریب 80s بلکہ 90s کی بات ہے، شروعات میں یہاں پہ SIB کے نام سے اسٹیٹ انٹیلیجنس برانچ ایک ادارہ بنا تھا پولیس کے تحت، جس میں ایک اس کو امپلیمنٹ کرنے کے بعد یہ انٹیلیجنس گیدرنگ کی بات کے واسطے بنا تھا۔ جب آپ کو انفارمیشن مل جاتی ہے، اس پہ کارروائی کرنے کے لیے گرے ہاؤنڈز کے نام سے وہاں پہ ایک ادارہ قائم ہوا تھا، جو پورا انٹیلیجنس ملنے کے بعد گرے ہاؤنڈز نیکسلائٹس پہ کارروائی کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک ادارہ بنا کاؤنٹر انٹیلیجنس کا۔ کاؤنٹر انٹیلیجنس کے ٹائم پہ یاد ہوگا کہ سری نگر کالونی کے قریب میں KS ویاس ایک IPS آفیسر تھے، ان کو کچھ لوگ گولی مار کے چلے گئے تھے، شبہ کیا جاتا ہے کہ وہ نیکسلائٹ تھے۔ تو اس ٹائم سے تلنگانہ میں بھی یہ چیز کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پیگاسس آج منظر عام پہ آیا ہے، لیکن تلنگانہ میں آندھرا پردیش ہو یا اب موجودہ تلنگانہ کی بات کریں گے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، چاہے وہ گینگسٹر نعیم ہو یا سول رائٹس ایکٹیوسٹ کے یا نیکسلائٹ سمپتائزر کے نام پہ وارا راؤ ہوں یا کوئی اور جرنلسٹ ہوں، ان سب پہ نظر رکھنا تو ایک قسم سے معمول بنتا چلا جا رہا ہے۔ سیاسی حریفوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے جس طرح CBI کا استعمال ہو رہا ہے، IT ریڈز ہو رہے ہیں، انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ کا استعمال ہو رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی ایسا لگ رہا ہے کہ بھکت لوگ یہاں پہ یہ بات کو مان کر چلیں گے کہ یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لیکن تلنگانہ کی بات یا حیدرآباد کی بات کے خاص طور پہ بہت ضروری ہے کہ یہاں پہ حیدرآباد کا خاص طور پہ تصور نارتھ انڈیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ حیدرآباد ایک منی پاکستان ہے۔ کسی بھی طریقے سے حیدرآباد پہ ایک قسم سے کچرا اڈلنے کی کوشش جو نارتھ انڈیا میں خاص طور پہ بھکتوں کی طرف سے یا ہندی بیلٹ میں یہ چلتی ہے، اور اتفاق سے حیدرآباد کو پارلیمنٹ میں ریپرزینٹ کرنے کے لیے یہاں پہ اسد الدین اویسی بھی ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، تو اسد الدین اویسی کے نام سے ہی خاص طور پہ نارتھ انڈیا کے لوگوں میں یا بھکتوں کے لیے بہت زیادہ ایک قسم سے اندر سے ان کا ایک جذبات ابھر کے آتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حیدرآباد ہر اعتبار سے یہ سب چیز استعمال ہوتی ہے۔ حیدرآباد کو کہیں نہ کہیں جوڑنے کی ایک کوشش کی جاتی ہے، اور حیدرآباد میں کوئی نئی بات نہیں ہے کہ فون ٹیپنگ کا سلسلہ کسی بھی اعتبار سے ہو، چاہے وہ سیاسی لوگوں کے واسطے ہو یا اپنی حکمرانی چلانے کے لیے ہو یا نیکسلائٹ کا بہانہ ہو، یہاں پر بھی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو خاص طور پہ ان سب چیزوں میں، چاہے وہ پیگاسس کی بات ہو یا حیدرآباد کے کاؤنٹر انٹیلیجنس کی بات ہو، یا کاؤنٹر انٹیلیجنس میں مسلم ونگ ضرور تھا خاص طور پہ مسلمانوں پہ نظر رکھنے کے لیے، لیکن اب مانا جاتا ہے کہ تلنگانہ میں ہندو ونگ بھی ایک بنا ہے، جس میں بھکتوں پر بھی نظر رکھی جا رہی ہے کہ وہ کس طرح کے ہیٹ کیمپین کرتے یا ہیٹ سپیچ دیتے ہیں، تو مسلمانوں پہ اور ہندوؤں پہ دونوں پہ نظر رکھی جا رہی ہے۔ تو خیر یہ سب بات ہے، چاہے وہ مودی ہو یا راہل گاندھی ہو، ان سب کی بات اپنی جگہ ہے، لیکن ان سب کے بیچ میں میرا ماننا یہ ہے کہ اگر ہم خود سنبھل جائیں گے تو یہ اس سے اچھا وقت کچھ نہیں ہے، کیونکہ ہر دن اگر دیکھتے جائیں گے تو وقت ٹائٹ ہوتے چلے جا رہا ہے مسلمانوں کے لیے، چاہے وہ UP ہوں، UP میں خاص طور پہ بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں۔ لیکن کس طریقے سے ہمیں اپنا ایک قسم سے ذمہ داری کا احساس ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس لیے کہ اگر ہم بات کریں گے تو عید کا موقع ابھی گزرا ہے، عید قربان تھی، قربانی کا جو بات ہے ابراہیم علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلتے آ رہا ہے، تو یہ بات کو ہم دیکھیں گے تو عید سے پہلے خاص طور پہ ہمارے سمجھنے کے لیے بہت ضروری یہ ہے کہ عید سے پہلے ایک صاحب کا فون مجھے آتا ہے، اور وہ صاحب کہتے ہیں کہ صاحب مجھے خون سے ڈر لگتا ہے اور قربانی دینے کا طریقہ کیا ہے۔ مجھ سے کسی نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ قربانی جب آپ بکرے کی قربانی دیتے ہیں تو بکرے کو ذبح آپ کرنا ہے۔ تو وہ صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا یہ ضروری ہے؟ مجھے
خون دیکھ کر چکر آتی ہے، تو کیا میرے لیے یہ بات ضروری ہے کہ میں بکرا خود کاٹوں اور بکرا ایسا کاٹوں کہ بکرے کا خون میرے پیر پہ گرنا چاہیے؟ میں بولا ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایسے بہت سارے مسکنسیپشنس ہیں جو ہمارے میں آج پائے جاتے ہیں، جنہیں ہٹانا ہر ایک کی ذمہ داری ہے، خاص طور پہ علماء کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ایسے مسکنسیپشنس کو یا جو غیر ذمہ دارانہ باتیں ہیں انہیں ہٹانا آج وقت کا تقاضا ہے. اور ہر ایک کو آپ بتانا ضروری ہے کہ قربانی کا مقصد کیا ہے اور اسلام کا فلسفہ کیا ہے. یہ بتانا ہمارے اپنوں کو بھی ضروری ہے، دوسروں کو بھی بتانا ضروری ہے تاکہ وہ بھی سمجھ سکیں. ایک اور بات ہے کہ قربانی کی بات آئی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ جانماز کے ٹائم پہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ نماز پڑھنے کے بعد جانماز کا ایک کونا موڑ دیتے ہیں. کہا جاتا ہے عموماً، اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں گے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جانماز اس لیے موڑے کہ کیونکہ وہاں پہ ہم نماز پڑھنے کے بعد شیطان نماز پڑھتا. اگر شیطان نماز پڑھتا تو آپ شیطان کو نماز پڑھنے سے کیوں روک رہے ہیں؟ میرا ماننا یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کونا اس لیے موڑا جاتا ہے جانماز میں. پیش امام صاحب جب نماز پڑھتے ہیں تو کونا موڑ لیتے ہیں تاکہ کوئی مسافر اگر اس راستے سے گزر رہا ہے، اگر نماز پڑھنے کی نیت سے وہ اگر مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اگر کونا موڑا اور یہ دیکھا کہ کونا موڑنے کی نشانی یہ تھی کہ جماعت ہو گئی ہے، اگر اس کے بعد کوئی آتے ہیں تو وہ آپ اپنی نماز خود پڑھ لیں. لیکن ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ شیطان نماز پڑھتا ہے. جھوٹ بولنے سے سخت منع کیا گیا ہے. جھوٹ بولے تو اللہ میاں ہماری زبان جلا دیتا. آپ اللہ میاں جو 70 ماؤں کی محبت رکھتا ہے اسے ہم کیوں ایک جلانے والا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ایسے سب چھوٹے چھوٹے باتیں ہیں جو آج بتانا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہم اگر اپنی اصلاح کریں گے تو ہمارا آئندہ مستقبل کی اصلاح ہو سکتی ہے، معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے اور ہم صحیح طریقے سے ایک کامیابی کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں. خیر، ان چند باتوں کے ساتھ میں یہاں پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالی آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. شکریہ، خدا حافظ.